महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేర్లు, ధర్మపత్ని పేర్లు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवं आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. निघ्नन्त सहसं विसक्सेनन्दमाश्रये रौतस्मार्तादिकं कर्मणि मेन सूत्रदं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विघ्नसे नमः. हृदस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोन्नवं प्राणानाम्या. ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं माः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमापो ज्योतिरसामृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरम् अस्यां शुभदिदौ असदेवस्य भवतो नारायणस्य श्रीयःपदेवपुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिला परिभरिस्नाश्रोत्रं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्म ऋषि. ओं धारा सप्तशिमान् शेषु सरस्वरस्वरभूर्देषु अपोभिन्नन् परिवारेषु घृणमुत्तां शर्म
इदमापस्वा श्रुतमा शान्ता शान्तमा श्वा श्रुतमा पूता पूतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतामृतरसा पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमापो सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजविश्वापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गासिद्धिरावाहयामि यथेशतं वृणे सहस्रं ज्ञापादाविदा पुत्रः तेभ्यो विष्णुविश्वे देवां चन्द्रमधुस्वस्या वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि ताम्रावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं सिद्धं सर्वमङ्गलदायिन कनिष्ठमानसकर्मणां निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनन्दुर्बाहुं शङ्खचक्रसंनुतं जयाब्धिं सङ्केतं शोष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकुमच्चेत् आग्नेयस्माद्रामेत्ताक्षेदात्तमेतोत्सम्भवः वैराजन्ते सुतन्निदत्तां प्रेष्यां दिशापुराणामनरिः यामे स्थान् दातु ओं भू पद्माकरण्डले सुक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सुद्रहतीमावाहयामि वामे जयमावाहयामि तत्तत्सेन सहेदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान् ज्ञानिभासिता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरंभे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सुप्रभारसक्सेन स भोजनं भगवद्ब्रह्मणाः पुण्यं वाचयिष्ये ओं वाचतां सपुण्याहं करोमि कुरुष्व सस्य प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढवस्य भागं सुरे त्रीणिपदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः तदा धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि पश्यदेतोः वृतानि पश्यसे इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवे वचक्षुरादतं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसरस्य द्रविणोदा सरस्वप्रियं सदे द्रविणोदा वीरवदेशन्नो द्रविणधाराः स्थितिर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुविदवविषं यदा वै सूर्यवदति अथ नक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्यागच्छेति यत्तदिहन्यं पश्येति तावत् कृतकार्ये स्यात् पुण्याः यवकुरुते ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहि गोचकर्माङ्गं स्थण्डिला परिसरास्वतन्त्रप्रसिद्धतं शान्तत्वं स पुण्यावाचमणि पुण्यां भ्रवन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां भ्रवन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां भ्रवन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रार्थस्वात्सनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षारिष्णीं स्वस्तिनः बृहस्पति दातु ओं भूतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहि गोचकर्माङ्गं स्थण्डिला परिसरास्वतन्त्रप्रसिद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचमणि स्वस्तिं भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्मभ्येनं सां सद्यां तन्देवं त्रिधेयन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवं सदस्वीराः ओं भूतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहि गोचकर्माङ्गं स्थण्डिला परिसरा सर्वतन्त्रप्रसिद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आपोहिष्ठामय अभोस्तानो ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षुरे योपसुदमार्दस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मातरः तस्मा अर्ङ्गमावो सक्ष्याय जन्मधा आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णः श्रियः पावकाया जातः कस्यभोजा चन्द्रः अग्नेया गर्भं दद्रे विरूपास्थानापसग्स्वना भवन्तु पवमानस्वर्जिनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोता सपनातुमा पुनन्तु महादेवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कथगुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते स्वाहा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं अतोऽद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्म विदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेति सहमा पुनातु
सोमस्वस्त्यावरण समीक्षा यमो राजा प्रमणाभिप्रात्मा जातवेदामोद्यन्त्वावनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवदे दैवेः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं छन्नो हस्तद्वपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति 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 प्राच्यान्ति देवार्तुजा माद्यन्तां दक्षिणाजान्ति समासा पितरो माद्यन्तां प्रदेशान्ति सिंहा पशवो माद्यन्तां उदीचान्ति शापोषधयो वनस्पतयो माद्यन्तां ऊर्ध्वायामिदग्निसंवत्सरो यज्ञपतिर्माद्यन्तां दादराधरे नागेभ्यो माद्यन्ताम् वास्तवस्पदे प्रजानि अस्मान् स्वाभिश्वानमिव भवानः यत्ते महे प्रदन्नाशस्वस्तिनेतद्वदे शञ्चदुष्पदे वास्तवस्पदे शक्मया सदा ते सक्षेमहि शरण्यागातमत्याः आवह क्षेमोदयोगे वरुणो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तवस्पदे विश्वारूपाण्याविषन्ने सखाससेवये दिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानीतोऽस्यन्तोः तमः कृतं वसद्वेदशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताच्च समिदः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त वरुणान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वरुणान्मः सक्सेनान्मः यदा भासा गुणाभारं निवेदयामि ताम्बूलं स्थापयामि सुवर्णपुष्परक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
समर्पयामि। हरिः ॐ स्वस्ति नः वेदामश्विना भगः स्वस्ति देवेर्नरुणः स्वस्ति पूषामसरो दातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तयेः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तयेः स्वस्तय आदित्यासो भवन्तुनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरोऽवसरग्निः स्वस्तेः देवावन्त्रवः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणात् स्वस्ति वत्थे रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः ऐते कृधि स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसामिव पुनः जानता सङ्गमेमहि स्वस्ति अनन्तार्क्षमनिष्ठनिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असरघ्नमिन्द्रासकं समत्सो बृहद्यसो नावं वारुहेम अम्हों च माङ्गिरसञ्जयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा कृताक्षं प्रेतवाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्ं बाधे स्वभायन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्।
नमस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आहार होमकर्म ऋषे ओं यतोन्मिन्द्रं स्वाहां शुद्धं शुद्धेन साम्नाः शुद्धै रक्तैर्वाह रुद्धांशं शुद्धाशीर्वाहान् मोक्तु मयि देवाद्रै नमाजन्तां मय्यासीरस्तमयि देवूति देव्या होतारां सन्तु पूर्वैरिष्टास्याम हनुमासुवीराः मह्ये जन्तुम्यान् हव्याकूति सत्यामनसोमे अस्तु ये नामानिगाहं कथमर्चनाहं विश्वे देवास अधिवोचतामि उद्भन्यमानमस्यामि ध्यौवात्मानं भजमानस्यान्तु शिवानः सन्तु प्रदश्य सन्ना माता पृथिवी तोकधाता कूटस्थदिनेन सौम्याकृणद्धं वृषणा होतयिंशति अष्टावन्तकं वृषणा पितारं येन देवासो जनेन विष्क्रियाः जातवेद भुवनश्रेत इहिञ्च तपसोज्य निश्यते अग्निमश्वत्थादिहव्यवागं शमीगर्भाज्जनेन व्योमि अभूः उपावरोह जातवेद जानन्ने आयुः प्रजागम्रयमस्माद्धेयस्रदिति अनोद्रोणे ऐतेन मन्यस्वा अनुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देशविदप्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसादश्रीमत्सरच वेनवः सबुद्ध्यामासविष्टासश्च नमतस्वः ओं भू ब्रह्मणमावाहयामि ओं भूः प्रजातमावाहयामि ओं सा पितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासं सोमो धेनुगं सोमर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मणिं ददातु साधन्यं धिगं सभयं पितृशरणं ददातस्मै ओं भू सोमावाहयामि ओं भूर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं स्व इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासुरं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्यभिषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुदां मित्रस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्यभिषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुदां मित्रस्तत्रिमं यज्ञं यजमानं छदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्व वैष्णव्योस्त यज्ञेः स्व वायुभूतेस्थ विष्णुर्मनसाभूतेस्थ यज्ञस्य पावने स्थः परधर्पवित्रेः स्व वैष्णव्यो देवसवितपसोपनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वैरापो देवीरग्रे भुवग्रे भुवग्रिं यज्ञं नेदाग्रे यज्ञवतिं दत्त युष्मानिन्द्रवणुत्तूर्य यूजमिन्द्रं निद्धं तुतूर्य प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु भोसि दत्तान् देवेभ्यः विष्णोऽस्तु भोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णमः प्रणेष्यामि यजमानमातं इच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्यभिषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं श्रुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानमातं इच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्यभिषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं श्रुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रणय दक्षप्रदा ब्राह्मण दित्यना प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहेन्द्रमावाहयमग्निमावाहयं सोमावाहयमग्निमावाहयं सोमावाहयमग्नि सोममावाहयामि प्रजातमावाहयं ब्रह्माणमावाहयेन्द्रमावाहयं वसोनावाहयं मर्तमावाहयं रुद्राणावाहयामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयं ऐत्यानावाहयं विष्णुमावाहयं भूषणमावाहयं कक्षमावाहयामि कक्षदेवत् सोमावाहयमोपासनयज्ञमावाहयामि अग्निदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपामि इन्द्राष्टनपामि अग्नेष्टनपामि सोमाष्टनपामि अग्नेष्टनपामि सोमाष्टनपामि सोमाहाभ्याञ्जष्टनपामि प्रजापतिष्ठनपामि ब्रह्मणेष्टनपामि वसुभ्योष्टनपामि मृद्भ्योष्टनपामि रुद्रेभ्योष्टनपामि अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवेष्टनपामि मित्राष्टनपामि वरुणाष्टनपामि आदित्यभ्योष्टनपामि शिभ्याष्टनपामि पूष्णेष्टनपामि कक्षाष्टनपामि कक्ष सोमाष्टनपामि उपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्याष्टनपामि आद्यन्तप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि अग्ने ज्योतिषि समितस्य स्वाहा अमृतं सुवारणमधि अन्ततं रक्षान्तरधारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्वै स्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता सुविदापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता सुविदापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा अक्षतार्जचरिभिरिमामे ज्ञेष्ठगाधेन सन्त्वेका च नर्मदञ्च समुद्राश्च मध्यञ्चान्तः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेसे नमः सोहसे नमः विरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः सर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसप्तस्वा षष्टिशतसहस्राणि तमक्षमर्भदमानया ऐन्त्येत्मात्मा जातवेदस्य नेत्रस्वध्यजास्मान् प्रजया पशुब्रह्मत्सेनान्नाद्येन सुमेधिया अस्मिन्नोपासनाड्यन् ब्रह्मन् समर्थम् आदासे आधस्वा सुमेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं
प्रजापतये स्वाहा निरित्यादिशानान्तम् इंद्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदे सोमाय स्वाहा उपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिहार्य चर्मसावित्र्या गृहीत्वा व्याहृतिर्ज्योति ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा अयते नमः स्वाहा नुते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देशप्रासाभिः ओम भूति प्रवृत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमांते सर्वंतर विजातरणात् प्रायश्चात् होतो दिवायत वैष्णवं होशे अयतेन मनुस्वा नमतेन मनुस्वा सरस्तेन मनुस्वा देवे तपस्वा ओम मतो देवाः मंत्रदा विष्णु चक्रमे दिव्या सत्तां विस्वाहा इदं विष्णु चक्रमे त्रयधान देवदं समूढमस्वां त्रय स्वाहा त्रीणिपदा चक्रमे विष्णु गपादाः अभ्याद धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतो वदान् पश्ये इन्द्रस्य जसका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिव्यचक्षादग् स्वाहा तद्यप्रासवन्यवोजाध्रुवागं तस्विन्दते विष्णोर्यत्परम्परग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा अयते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा देवदेवताप्रासाभिः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే
పూచుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు దిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును ఒకరొకరు అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు శ్రోతస్మాత్తాదికం కర్మనిఖిలం మేణసూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘనసే నమః హృదయస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోలసంకులం విష్ణుభక్తితకం శుద్ధం వందే శ్రీమహనోర్నవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరమశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటిబ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజవాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరుణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మాణంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల పితల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదే ఉపరి విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమునిరితి వరుణవాయుభేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలైతే లవణేక్షుసురా సర్పిదధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నవ పరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రౌంచ సాగతాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమళే సహ్యదృక్తముద్రిక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతకం పురుషహారీలావృతభద్రాశ్వకేతు కమాలగరవణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హే జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాసంగాతప కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలైశ్వర్యమండలపర్యంతం కతరాశైర్వర్షాస్రావసానే ఏకైకతిలాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాశ్వపకర్షంవితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతక్రత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరూపణై భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాదియుక్తగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగిరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగిరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తిస్థితిలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణః పౌత్రాయ
ಆಂಗೀರಸ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾಗಣ ನಿಕುಟ ಮಕುಟ ಮಣಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣಶರಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರಸ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣಗರುಡವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯಯೌವನ ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸು ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವಚ್ಚವನಾಪ್ನುವಾನ ಔರ್ವ ವೈದಲ ಪಂಚಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾಣಿತ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅನಂತಗುಣಾತ್ಗಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರ ನೈಧ್ರವ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಖಡ್ಗ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಖಡ್ಗಾಭರಣೇರ್ಯುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಜಿಗೀರ್ಷಯ ಸಾಲಂಕೃತಾಂ ಮಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರೇತೋಹಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಸಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವತಾ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತು ಮಹಾಂತು ನ ಗೃಹಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥವರಾಗಿ ನಾವು ಭಾಗಿಗಳಾಗೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅರಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧೂಪ ದೀಪಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕಟ್ಟಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನೀಡುವಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಆಗಮ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರವತಿ ಜಾಯ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರವತಿ ಸಹಿತರಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನನ್ನು
ಆರಾಧಿಸಿ ಸಕಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರಿಣ್ಯರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ ಎಂಬ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವ ಅಗ್ನಿ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥವನಾಗಿ ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತನಾಗಿ ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಭೂದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಗ್ನಿಗೆ ವೈಷ್ಣವತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಾಹುತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ, ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಕನ್ಯಾದಾನ, ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವರ್ಣನೆ, ಭೂಗೋಳದ ವರ್ಣನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರಳಿಗೆ, ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಇದೋ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಸಪ್ತಗಿರೀಶನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಮಧುರಿಮಾಗಂ ಸಮೇತ ಪಶ್ಯತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ತಾಯಾದಾಸ್ತಂಬರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರಿಯಂಬಯೋ ಚರುದ್ರಭ್ಯೋ ದದಾತಿ ಶ್ರಿಯಂಬಧಾನಾಮೃತತ್ತಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾ ಸಮಿಧಾಂ ದದ್ರೌ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತೋಮಗಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಗಂ ಸಮೇತ ಪಶ್ಯತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ತಾಯಾದಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಮೇದಿನಿ ದೇವಿ ವಸುಂಧರಾ ಸ್ಯಾದು ಸದಾ ದೇವಿ ವಾಸವೀ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಃ ಪಿತॄಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮಣಃ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು.
तदेकं राजावरुणं मनिदामधे गुस्त्रीवत्रमहन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्राताङ्गारभत्य प्रजां चतुमतिभाषात् तदेकं राजावरुणं मनिदामधे गुस्त्रीवत्रमहन्नरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्थितिहेमद्वाचमुड्या त्वां वत्सराजके स्वाहा तत्त्वाजां ब्रह्मणा बन्धमानस्दाशाः स्तेजमानो हविर्भिः अहेडमानवर्णे हवोदर्शं समान आयु प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्निवर्णस्य द्वान् देवस्येडवयासीष्टाः यजुष्ठा वन्नितमस्सोहिजानो विश्वाद्वेषागं च प्रमुक्त्य स्वाहा अतन्नोऽग्नेमो भवति नेदिस्यावसोऽव्युष्टौ अवयक्षणवर्णुम्राणभिः मृडिं सुहोणेधि स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसा इतः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि वे यज्ञ स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा अतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देशविदः प्रासावीः ओं भूति पुरोक्तिमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मनुस्वा नुतेन मनुस्वा सरस्तेन मनुस्वा देवसविदः इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्य इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्ति संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्युवब्रूते अग्नो लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा सायुषोदहजेनागुंसेनोत्पर्जन्यस्य कृष्मेण दस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां राजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्युबब्रूते अग्नो लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोजेनागुंसेनोत्पर्जन्यस्य कृष्मेण दस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां राजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्युबब्रूते अग्नो लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहजेनागुंसेनोत्पर्जन्यस्य कृष्मेण दस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देशविदः प्रासावीः ओं भूति पुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रपर्यादरनाथ प्रायश्चात्मदोदिवति वैष्णवं होष्ये ऐतेन मनुस्वा नुतेन मनुस्वा सरस्तेन मनुस्वा देशविदः प्रसवा ओं मदो देवाः मन्त्रदौष्णुचक्रमे पृथिव्या सदां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवतं समूढमस्वागं सुरे स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यात् तधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः प्रधान् पश्येन्द्रस्येज्यसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन्सूर्यः दिव्यचक्षादग् स्वाहा तद्व्यप्रासवन्यवाजार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोर्यत्परं परग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः दिवसविदः प्रासावीः ओं भूति पुरोक्तिमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलसिद्धं पुरुष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मनुस्वा नुतेन मनुस्वा सरस्तेन मनुस्वा देशविदः यदस्य कर्मणोत्तीरितमिद्यानेन महाग्रम् अग्नेष्टातं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते सदाहदातेन कामानः समुद्रत्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्ने नराय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवते स्वाहा यन्मात्मनां इन्दावोदग्निसत्तनरः जातवेदावचषे स्वाहा पुनरर्जुचक्षुरात्मनो बृहस्पति पुनर्मेश्वाजं जक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशिष्ठेभ्यः स्वाहा भेदन्दुष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा द्युराहाद्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्धये स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतम षट्कुलमतिनो अग्ने अतिरिक्तं कर्मणो यक्षेणज्ञः परमान् प्रणीतकल्पयन् स्वाहा कदा देवान् स्वाहा स्वस्तिनीन्द्रो दस्वासनः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्ष्वरिष्टेमि स्वस्तिना बृहस्पति दातु स्वाहा देवेभ्यः इन्द्राज्य अभिषाक्ते स्वाहा यदो श्वमे स्वाहा समितस्तेजोस्तेजोमेधे स्वाहा
यमस्य धीमे मृत्योर्मे वाय स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे वाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे वाय स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे वाय स्वाहा ब्रह्मण धीमे बुद्धिमे वाय स्वाहा सप्तदे अग्नि समित सप्तैफा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्धात्वान्ति सप्तयो निरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधवनस्पतिगन्धर्वाश्च भुक्तम् अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं देवर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधवनस्पतिगन्धर्वाश्चैर्जीर्णं समन्तां भवेशावतेन समावते समर्द्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभगच्छेत्स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तैक्वा सप्तर्ष सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा इन्द्रिय सप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा ऋतदान विद्वानुष्टोक्तेन पूर्णमावति मनसा प्रजापते स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधगणसुन्दरवासत्रिप्यन्तां वेदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्त्रिप्यन्तां वैतेन मुखस्ताः अनुतेन मुखस्ताः सरस्तेन मुखस्ताः देवसेतप्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा मे चेष्टाः प्राचान्ति देवार्तिरमाद्यन्तां पदीचान्तिष्कः प्रथमाद्यन्तां दिग्गीचान्तिष्कः पूज्यो वनस्त्रयमाद्यन्तां बुद्धायां दक्षिणमत्रमाद्यन्ताम् अधोधादे नागेभ्यमाद्यन्तां दक्षिणतः पदेपनया उत्तरतः पदेपनया दक्षिणतः पदेपनया दक्षिणतः विष्णुसर्वसि पश्चिमतः विष्णुसर्वसि प्राच्यां विष्णुसर्वसि सर्वान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भ्यः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वा मा भवोषधि अमृतां लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्धूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपश्च देवानां त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुष्टाय बलाय सदाय सदं जवर्तते त्र्यायुषम् भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्धूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपश्च त्र्यायुषं यद्देवानां त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सदं च वर्तते त्र्यायुषम् आपोहिष्ठामयो भोस्तान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षुषे योपस्वतमर्दस्तस्य वार्यतेन उषदीरिव मात्रः तस्मारगमावोयक्षत्याय आभोजनेधाविनः सत्यज्ञेदेवतीनां तेजस्वी भूयासमस्ते ज्ञेवत्यस्वीनां वर्चस्वी भूयासमस्ते ज्ञेरस्वीनां हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो दातु जोक्षसूर्यं दृशे यवदगान्मातोर्नवाः दुभ्राजमानसदस्समध्या समावर्षपरो यदाक्षसूर्यो पश्यन्मनसा तस्मै ते नमः बालकदम्बाज तम्बास्ते नम्बास्मै नम्बा होते नम्ना पदातार भाग्ये जातवे ते भगवान् प्रत्यर्थवो नमः कायेन वाचा मसेन्द्रियर्वाध्यात्मना वा प्रति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आयुधं अग्निभारं निवेदयामि गुडोभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं उपगच्छ सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। सप्तगिरिवास श्रीवेंकटेश ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ. ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸುಕೃತಂ ತಿಲಮಾತ್ರ ತುಲ್ಯಮೀಶ ಕ್ರಿಯತೆ ನೈವ ಮಯೈಕ ವತ್ಸರೇಪಿ ಅಪಿತು ಕ್ರಿಯತೆ ಸದಾಗಪೋಗ ಪ್ರತಿಯಾಮಂ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯೈರ್ಮುಕುಂದ. ಜಗದೊಡೆಯ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಳ್ಳಿನ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು, ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಉರುಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ ಸಾವಿರ ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಜಗದೊಡೆಯನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯದ ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు
ನಾ